नमस्कार मु दीप्ति दीप्तिस फुल लैब को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम एमती गोटे रेसिपी बनइबा जोटा छोट बड़ समस्त को पसंद आसीबो। आउ एटा को ना आपण स्टीम ब्रेड बोली कहि परिबे, पिठा बोली कहि परिबे। आ पूरा वीडियो देखि सारला परे ए जो रेसिपी रो ना कोन आपण देबे सेटा कमेंट सेक्शन में जणेबे। देखंतु एटा केत्ती सॉफ्ट हेची, पूरा तुला परी नरम आ खाइबा को भी सेमती बहुत टेस्टी लागे। एमती भी खाई परिबे, क्षीर सहित भी खाई परिबे, जे कोनोसी तरकारी सहित भी आपण खाई परिबे। तो आशा करूची पसंद आसीबो रेसिपीटी। स्किप करंतुनी बिल्कुल भी, पूरा वीडियोटी को आपण देखंतु। देखि सारला परे जदि आपण को रेसिपी पसंद आसुची प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दियंतु। चैनल नुआ देखुथिले चैनल को सब्सक्राइब करिया पे बिल्कुल भी भूलिबेनी। तो ये जो स्पेशल रेसिपीटी बनैबा पई फर्स्ट एटी देखंतु गोटे मेजरिंग कप रे मापिकी गोटे कप मु नेछि चूड़ा। मोटा चूड़ा बा पतला चूड़ा जहाँ भी अच्छी आप यूज करें। तो फर्स्ट आम चूड़ा को भल भाव एमती रगड़ की धोईदे, 2-3 थर आप धोबे, अपरिष्कार पानी बाहर करदे सब। तापर ये जो चूड़ा रे पानी अल्प किछि देकी ताको बतरिया रखीदबा। देखंतु चूड़ा ये मु पूरा बढ़िया से धोई देछि। एतिकी पानी आपण देबे जेमती चूड़ाटा आपनकर बुड़ीके रहइबो, बेसी पानी रे बतरेबेनी। एटी देखंतु चूड़ा जतिकी अछि सेही लेवल रे मु पानी देछि। तो एबे कवर करदबा 10-15 मिनिट पई आमे साइड रे रखिदबा जेमती चूड़ाटा फुली की नरम हे जिवो। तो नेक्स्ट हम कोन करबा ना, सेम कप रे एटी देखंतु मु मापी की 2 कप नउची चाउल। जे कोनोसी अरुआ चाउल आपण या पई यूज करि परिबे। जेति की आपण चाउल नेबे ना तार आधा परिमाण रे आपण चूड़ा यूज करिवे। जे कोनोसी गोटे जागा आपण फिक्स कर देबे, सेइथिरे सब जिनिस को मापी की नेबे। तो एठी चाउल को आपण भल भाबरे धोई देबे। आ धोई सरला परे किछि भल पानी देकी ताको मिनिमम आपण 6 ରୁ 7 घंटा पई बतरिया पई रखी देबे। ओवरनाइट भी आपण रखी परिबे बतरे की। तो मु एठी ना चाउल को 6-7 घंटा आगुरु बतरे की रखिथिली। चाउलटा एबे पूरा बढ़िया से बतरी जाईची। तो एबे हम कोन करबा ना, ए जो चाउल रु एक्स्ट्रा पानी सब बाहर कर दो। बिल्कुल भी एथरे पानी ऐड करिवेनी, सब पानी को बाहर कर देकी से जो चाउलटा को एबे हमें गोटे ग्राइंडर जार को ट्रांसफर कर दबा। आ एटा को बाटिबा पई हमको केते पानी आगु को दरकार पड़िबो सेटा मु परे जणेबी। तो एबे ना जो चूड़ाटा को आमे बतरे की रखिथिले एटी देखंतु पूरा बढ़िया से बतरी जाईची। एक्स्ट्रा पानी एथरे बिल्कुल भी नाही। तो सब चूड़ा को आमे से ग्राइंडर जार को देई दबा। ता सहित एटी देखंतु गोटे कप पाखा पाखी मु नेची नडिया कटा। तार ब्राउन पार्ट को मु काटी के बाहर कर देछि। आ एमती छोट छोट खंड करके काटी देछि। जदि आपण चाहिबे नडिया को ग्रेट करके बा कोरिके एठी यूज करि परिबे। तो एठी मु गोटे मीडियम साइज रो नडिया यूज करिछि। तो नेक्स्ट आमे एथरे चीनी ऐड करबा मिठा पई। जेति कि आपण मिठा पसंद करूछन्ती सेति के ऐड करिवे। मु एठी आधा कप परिमाण रे सेम कप रे आपण मेजरमेंट करके नेबे। जो कप रे मु बाकी जिंस मापी के नेथिली ना, सेम कप रे आधा कप मापी के मु ऐड करिछि चीनी। ता सहित गोटे चम्मच लूण ऐड करदबा। आ बाटिबा पई एठी देखंतु सेम कप रे मु गोटे कप पानी यूज करिछि। तो फर्स्ट मु आधा पानी देकी एटा को ग्राइंडिंग कर दउछि। जदि दरकार पड़िबो बाकी आधा देके हमें ग्राइंडिंग करबा। तो ये देखंतु गोटे कप पूरा मु एठी पानी यूज करिछि। ए पूरा बैटरटा को बाटिबा पई सबु जिंस ना गोटे जगह रे आपण मापी के नेबे। मु एठी मेजरिंग कप यूज करिछि। जदि मेजरिंग कप नाही तो जे कोनोसी घर रो जे कोनोसी गोटे बोल हो बा छोट ग्लास रे आपण सबु जिंस को मापी के नेबे। आ यार कंसिस्टेंसी एठी देखंतु एमती रहइबो। सबु जिंस जदि मापी के आपण नेबे ताहले बैटरटा आपणकर बेसी पतला हबनी कि बेसी बहलिया हबनी। ए टाइप रो सेमी थिक कंसिस्टेंसी रे हमको बैटर दरकार। तो ये बैटर आमर रेडी हो गला। ताको आमे साइड रखीदबा। नेक्स्ट हम कौन करबा ना, ए रेसिपी पई जो मेन जिनसटा हला सेटा हला ईस्ट को एक्टिवेट करबा। तो ये गोटे जगार 1/4 कप पाखा पाखी मु पानी यूज करिछि। जोटा उषुम पानी आंगुठी आपण बुड़े की टच भी करि परिबे। जेति कि आपण आंगुठी सही पारथो से हिसाब रे आपण नख उषुम पानी यूज करिवे। बेसी गरम पानी नेबेनी। तो से जो उषुम पानी रे आमे 2 ରୁ 3 छोट चम्मच मिक्स करबा। चीनी हल्का सेमती मिक्स करदबा। तापरे देखंतु गोटे मेजरिंग स्पून रे मु गोटे छोट चम्मच मापी के नउची ईस्ट। बहुत अलग अलग ब्रांड रो मार्केट रे ईस्ट मिलुची। जे कोनोसी ब्रांड रो आपण एठी यूज करि परिबे। तो ईस्ट सेथरे दे सारला परे हल्का सेमती मिक्स करदबा। कवर करके मिनिमम आपण 10 ରୁ 12 मिनिट पय एमती साइड रखी देबे जेमती ईस्ट हमर भल भाबरे एक्टिवेट हे जिवो। तो एठी पाखा पाखी 10 ରୁ 12 मिनिट परे मु आपण को देखौची। देखंतु ईस्टा एठी पूरा बढ़िया से एक्टिवेट हे छि। केमती जानिबे, जदि एमती बहुत सारा बबल्स है कि ऊपर को एमती फेण फेण टाइप रही कि फुली थिबो
ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ବବଲ୍ସ ବାହାରି ନଥିବ ବା ଫୁଲି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଇଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବା ଅଲଗା ଇଷ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଗରମ ପାଣି ବା ଏକ୍ସେସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ନା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇଷ୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରେନି। ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଇଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ମିନିମମ୍ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାଟର ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବି ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟାଟର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ବ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଓଭରନାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାଟର ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମିକ୍ସ କରିବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରରେ ନା ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୋଲ୍ରେ ବି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ମୋଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମୋଲ୍ଡ ବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ବା ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟାଟର ପୁରା ଭରିବେନି, ଏମିତି ଅଧା ଅଧା କରିକି ଭରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫୁଲିବ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଧା ବ୍ୟାଟରକୁ ଭରୁଛି, ଯେତିକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଅଧା ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଟର ଭରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚେରି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ତା ଉପରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ତା ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ବି ୟାକୁ ଗାର୍ନିସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇବା। ତ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଡ଼େଇ ନେଇଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିର ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟିମରରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ ବା ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ସେ ଜାଲି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିକି କଭର କରିଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ଷ୍ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିବ, 3-4 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିପାରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 10-12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଏମିତି ବାହାର କରିବେ, ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆପଣ ଲୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଏମିତି ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲାଗିନି ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏମିତି ସିଝେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ସୁପ୍ ବା ଗ୍ରେଭି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ନରମ ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ୟାର ନାଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଇଷ୍ଟ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଇଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଅନଲାଇନ୍ ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ତ ଥରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ବା ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ବି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତାକୁ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଥରେ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।